आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की खिदमत में हैलोवीन की वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। हैलोवीन अमेरिका में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसमें गली कूचों, बाज़ारों, सैरगाहों और दीगर मकामात पर जा बजा डरावने चेहरों और खौफनाक लिबादों में मलबूस छोटे छोटे बड़े भूत और चुड़ैलें चलती फिरती भी दिखाई देंगे। अक्सर घरों के बाहर बड़े बड़े कद्दू मीट यानी कि पैठे नज़र आते हैं जिन पर हैबतनाक शक्लें तराशी गई हों और उनके अंदर मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं। कई घरों के बाहर डरावने ढांचे खड़े दिखाई देते हैं और उनके करीब से गुजरे तो वो एक खौफनाक कहकहा लगा कर दिल दहला देते हैं। और कई लोगों ने अपने घर भी बहुत ही डरावने किस्म के सजाए हुए होते हैं और घरों के बाहर भी इन्होंने सजाया होता है और लिबास भी बहुत ही डरावना पहना होता है। और जितना डरावना लिबास होगा तो उतना ही यानी ये कि लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खौफनाक किस्म का लिबास पहनकर बाहर लोग निकलते हैं। ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है ये त्यौहार। कारोबारी मराकज़ में भी ये मनाजिर अक्टूबर शुरू होने से पहले ही नज़र आने शुरू हो जाते हैं। 31 अक्टूबर को जब तारीकी फैलने लगती है और साए गहरे होना शुरू हो जाते हैं तो डरावने कास्टियों में मलबूस बच्चे और बच्चियां और बड़ों की टोलियां घर घर जाकर दस्तक देते हैं, ट्रिक और ट्रीट की सदाएं बुलंद करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि या तो हमें मिठाई दो वरना हमारी तरफ से किसी किस्म की चालाकी के लिए तैयार हो जाओ। घर के मकीन उन्हें टाफियाँ और मीठी गोलियाँ देकर रुखसत करते हैं। बच्चों ने बड़ी बड़ी टोकरियाँ पकड़ी हुई होती हैं और वो घर घर जाकर टॉफ़ियाँ इकट्ठी करते हैं और बहुत ढेर सारी टॉफ़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं और तकरीबन कई दिन तक वो टॉफ़ियाँ खाते रहते हैं और इस चीज़ को बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका में हैलोवीन की इब्तिदा 1921 में शुमाली रियासत मिनेसोटा से हुई और इस साल पहली बार शहर की सतह पर यह त्यौहार मनाया गया। फिर रफ्ता रफ्ता 2000 साल पुराना ये त्यौहार अमेरिका के दूसरे कस्बों और शहरों तक फैल गया और फिर उसने कौमी सतह के बड़े त्यौहार और एक बहुत बड़े कारोबारी सरगर्मी की शक्ल इख्तियार कर ली। तारीख दानों का कहना है कि हैलोवीन का सुराग क़ब्ल अज़ मसीह दौर में बरतानिया के इलाके आयरलैंड और शुमाली फ्रांस में मिलता है, जहाँ केल्टिक कबाइल हर साल 31 अक्टूबर को ये त्यौहार मनाते थे। इनके रिवाज के मुताबिक नए साल का आगाज़ 1 नवंबर से शुरू होता है। मौसमी हालात के बाइस इन इलाकों में फसलों की कटाई अक्टूबर के आखिर में ख़त्म हो जाती थी और नवंबर से सर्द और तारीक दिनों का आगाज़ हो जाता था। सर्दियों को कबाइल मौत के अयाम से भी मंसूब करते थे क्योंकि अक्सर अमवात इस मौसम में होती थी। कबाइल का अक़ीदा था कि नए साल के शुरू होने से पहले की रात यानी कि 31 अक्टूबर की रात को ज़िंदा इंसानों और मरने वालों की रूहों के दरमियान मौजूद सरहद नरम हो जाती है और रूहें दुनिया में आकर इंसानों, माल मवेशियों और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रूहों को खुश करने के लिए केल्टिक कबाइल 31 अक्टूबर की रात आग के बड़े बड़े अलाव रोशन करते थे, अनाज बांटते थे और मवेशियों की कुर्बानी देते थे। इस मौके पर वो जानवरों की खालें पहनते और अपने सरों को जानवरों के सींगों से सजाते थे। जब 8वीं सदी में इन इलाकों में मसीहत का गलबा हुआ तो इस कदीम त्यौहार को ख़त्म करने के लिए पोप बोनीफेस चौहरम ने 1 नवंबर को तमाम बरगज़ीदा शख्सियात का दिन करार दिया। ये दिन इस दौर में आल हुलूज़ एवज़ कहलाता था, जो बाद में बिगड़ कर हैलोवीन बन गया। कलीसिया की कोशिशों के बावजूद हैलोवीन की अहमियत कम ना हो सकी
اور لوگ یہ تہوار اپنے اپنے انداز میں مناتے رہے۔ دوستوں، امریکہ دریافت ہونے کے بعد بڑی تعداد میں یورپی باشندے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ اپنی ثقافت اور رسم و رواج اور تہوار بھی لے کر آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ شروع میں ہالووین میری لینڈ اور جنوبی آبادیوں میں یورپی تارکین وطن مقامی طور پر چھوٹے پیمانے پر منایا کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں بڑے پیمانے پر یورپ سے لوگ امریکہ آ کر آباد ہوئے، جن میں ایک بڑی تعداد آئرش باشندوں کی بھی تھی۔ ان کی آمد سے اس تہوار کو بڑا فروغ اور شہرت ملی اور اس میں کئی نئی چیزیں بھی شامل ہوئیں، جن میں ٹرک اور ٹریٹ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو آج اس تہوار کا سب سے اہم جز ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک امریکہ میں ہالووین پارٹیاں عام ہونے لگیں، جن میں بچے اور بڑے شریک ہوتے تھے۔ ان پارٹیوں میں کھیل کود، کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ڈراؤنے کاسٹیوم پہنے جاتے تھے۔ اس دور کے اخباروں میں اس طرح کے اشتہار شائع ہوتے تھے کہ جن میں ایسے بہروپ دھارنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی جنہیں دیکھ کر لوگوں کے دل دہل جاتے تھے۔ اور دوستوں، 1950 کے لگ بھگ ہالووین کی حیثیت مذہبی تہوار کی بجائے ایک ثقافتی تہوار کی بن گئی، جس میں دنیا کے دوسرے حصوں سے آنے والے تارکین وطن بھی اپنے اپنے انداز میں حصہ لینے لگے۔ رفتہ رفتہ کاروباری شعبے نے بھی ہالووین سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے نت نئے کاسٹیوم اور دوسری چیزیں مارکیٹ میں لانا اور ان کی سائنسی بنیادوں پر مارکیٹنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ اب ہالووین اربوں ڈالر کے کاروبار کا ایک بہت بڑا ثقافتی تہوار بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوستوں، کاروباری مراکز میں بھی یہ مناظر اکتوبر شروع ہوتے ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ 31 اکتوبر کو جب تاریکی پھیلنے لگتی ہے اور سائے گہرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ڈراؤنے کاسٹیوم میں ملبوس بچیوں اور بچوں کی ٹولیاں گھر گھر جا کر دستک دیتی ہیں اور ٹرک اور ٹریٹ کی صدائیں بلند کرتی ہیں۔ دوستوں، ہالووین کا تہوار مغربی ممالک میں صدیوں سے منایا جاتا ہے۔ یہ 31 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ آج شام ڈھلنے کے بعد اگر آپ کو اندھیرے میں کوئی چڑیل یا بھوت نظر آئے یا کوئی چھلاوا آپ کے دروازے پر دستک دے کر غائب ہو جائے تو گھبرائیے گا نہیں، بس یاد رکھیے گا کہ آج دنیا میں ہالووین تہوار منایا جا رہا ہے۔ اسے بدروحوں، جنوں، چڑیلوں اور بھوتوں کا تہوار بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، اس تہوار کی مذہبی حیثیت تو کچھ نہیں ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اس تہوار کا آغاز 2000 سال قبل ہوا۔ اس وقت سامین نامی ایک تہوار یورپی ممالک میں منعقد کیا جاتا تھا۔ اس کا مقصد گرمیوں کے اختتام، فصل کی کٹائی اور سردیوں کی تیاری کے موقع پر جشن منعقد کرنا ہوتا تھا۔ ان دنوں میں ضرورت مند لوگ بھیس بدل کر خیرات بھی مانگا کرتے تھے، جو بعد میں عجیب وضاقطع کے لباس پہننے کی رسم میں بدل گیا، اور آج بھی ہالووین کے موقع پر عجیب سے انداز سے لوگ بھیس بدل کر خیرات مانگ رہے ہوتے ہیں، گھر گھر جا کر ٹرک اور ٹریٹ کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ To disappear, to just get out.
let you in too close.